ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في سلسله بريباراسيون موديل الكترونيك دو باز، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد ليكزامان الشابيتر ديال لا ديود. داكور، ركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو لانه مهم، ولا ماجوريتي ديال لي زيتيديون كيتلاقاو مشاكل في هذا ليكزامان سيرتو في هذا ليكزارسيس ديال لي ديود، وبيتكم تركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو. داكور، نبداو على بركه الله. Examen, soit le circuit de la diode sont idéal. Donc, attends, la phrase bien la diode sont idéal. Donc, idéal, la première approximation. D'accord, la première approximation. Voilà. Voilà, donc, le schéma. On a les diodes avec deux résistances. D'accord, on a la tension d'entrée avec la tension de sortie. C'est très bien. Donc, on a le tableau. Voilà, donc on a trois les cas. Voilà, on a VS, la tension VS, ou la tension d'entrée, ou le courant de la diode D1, ou le courant de la diode دي جوج. سي تري بيان. دونك حاولوا تركزوا معايا مزيان في هاد لا كيستيون اللي مازال ما ضبطش يعني لي كونديسيون ديال لابروكسيماسيون. يشوف الفيديو ديال ريزومي دو كور شابيتر ديود اجونكسيون، راه ديجا عملت ريزومي يعني داك الاشياء اللي مهمه في الشابيتر ديال لا ديود. داكور، فوالا. قبل ما نجاوب لكم على ليكزامان غادي نعمل لكم الرابيل. فوالا رابيل. Donc, le cas idéal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire première approximation. Voilà. Voilà, faites attention à l'examen. راه ماشي بالضروري غادي يقول لك sans première approximation. راه automatiquement هاد لا فراز ايديال ou bien هاد لو مو يعني ايديال راه كتعني بروميير ابروكسيماسيون. فيت اتونسيون، ودائما في لا بروميير ابروكسيماسيون ما تيكونش عندي داك لا كونديسيون ديال الجرمانيوم او السيليسيوم. يعني لا كونديسيون ديال الجرمانيوم اي السيليسيوم تيكون عندي فقط في لا دوزيام ابروكسيماسيون و في لا تروازيام ابروكسيماسيون. داكور، في لا بروميير ابروكسيماسيون ما تيكونش عندي لا كونديسيون ديال الجرمانيوم اي السيليسيوم. سي تري بيان. في لوكا ديال لا بروميير ابروكسيماسيون دائما تيكون عندي لا ديود باسون ولا ديود بلوكي. سي لا ديود باسون، سي لا ديود، فوالا لا ديود باسون. فوالا، ملي تنقول لا ديود باسون سيتادير اون. فوالا اون. ملي تيكون عندي لا ديود باسون فوالا كنرسم هنا لو سامبول ديال لا ديود. عندي لو كورون اي دي. Voilà la tension VD, la diode passant, le courant qui passe la diode. C'est très bien. Voilà, quand transformer la diode par un fil, voilà toujours, il dit dans le sens VD. Donc, regardez le fil. Donc, la tension d'un fil toujours égale 0 et le courant de la diode, voilà, il est strictement supérieur à 0. D'accord? Pourquoi la tension d'un fil égale 0? Il a besoin de la tension d'un fil égale 0. On a déjà شرحته في la première vidéo ديال rappel de cours. C'est très bien. Voilà. Donc on va dire la deuxième condition. Si la diode bloquée. Voilà. Mais les la diode bloquée, c'est-à-dire off. Voilà, عندك هنا le symbole ديال la diode. Voilà le courant ID, c'est très bien. دائما ملي تيكون عندي la diode bloquée كنعوضو par un circuit ouvert. C'est très bien. المميزات ديال هذا le circuit اللي هو ouvert, le courant ID égale 0 et la tension de la diode il est strictement inférieur à 0. C'est très bien. Donc, هادو les conditions de la première approximation. هاد les conditions غادي نطبقوهم إن شاء الله في هذا لو تابلو. فوالا، فيت اتونسيون وركزوا معايا مزيان في هذا ليكزامان. داكور، وحاولوا يعني ديروا معاه مجهود. ابخي إن شاء الله تشوفوا يعني تتبعوا معايا هاد لا سوليسيون. ندرسوا لا بروميير كا. بروميير كا. فوالا. لا بروميير كا عندنا لا ديود دي 1 اوف. فوالا.
off c'est-à-dire bloqué, ou la diode dit 2, on c'est-à-dire passant. Voilà. Voilà, quand tracer la diode, toujours, d'accord. On a la diode bloquée, voilà, le courant il dit 1, la diode passant, le courant il dit 2. C'est très bien. Voilà le sens de le courant, le sens de la tension de la diode juge. Voilà. toujours في الحالة ديال la diode bloquée كنعوضوا هاد la diode, voilà كنعوضوا هاد la diode par un circuit اللي هو ouvert. Voilà, donc كنعوضوا par un circuit اللي هو ouvert. Les caractéristiques ديال هاد le fil, voilà, le courant ID1 égale 0, mais la tension de la diode D1 il est strictement inférieur à 0. D'accord? C'est très bien. بالنسبة للا diode الثانية عندنا la diode passant, هاد la diode غادي نعوضها par un fil. Voilà, donc نعوضها par un fil. C'est très bien. Le courant ID2, voilà, mais la tension VD juge. C'est très bien. المميزات ديال هاد le fil, la tension de la diode 2 égale quoi? Égale 0. Mais le courant ID juge, voilà, il est strictement supérieur à 0. C'est très bien. Voilà les conditions. غادي نطبقهم في هذا le schéma. C'est très bien. قلنا la diode D1 elle est bloquée. Voilà, c'est-à-dire غادي نعوضو par un circuit ouvert. Voilà, on a la résistance. Voilà, on a une résistance R. C'est très bien. On a le point B. Voilà, on a la résistance R. Voilà. Générateur de tension E. Voilà, la tension d'entrée et la tension de sortie. C'est très bien. Voilà. Voilà, faites attention. Voilà, on a le courant ID1 égale 0. Voilà. Mais on a le courant ID2. C'est très bien. Le point P, le point P, le courant ID1 avec le courant ID juge. C'est très bien. Voilà, donc faites attention, غادي نحسبوا la tension VS. La tension VS égale quoi? La tension VS égale la tension entre borne A et C. VAC. Voilà, égale EC. VAC égale quoi? Égale la tension. Égale à la tension VAB. Voilà, la tension VAB. Zaïd la tension. Zaïd la tension liée à VBC. Voilà, zaïd la tension VBC. C'est très bien. VS égale quoi? La tension VAB. شحال كتساوي la tension VAB؟ كتساوي R fois le courant ID1. R fois le courant ID1. C'est très bien. Plus la tension VBC. Voilà, le courant ID1 égale 0. Voilà, قالوا لنا نحددوا le courant ID1 راه ديجا حسبناه هو كيساوي 0. C'est très bien, donc R fois 0 c'est 0. Alors VS égale quoi? Égale la tension VBC. Voilà. Faites attention, le courant VBC, le courant VBC, شحال كيساوي؟ Voilà, le courant VBC كيساوي هذا الجينيراتور. Voilà. Égale E. Voilà. Donc عرفنا شحال كيساوي la tension VS كيساوي E. C'est très bien. Après غادي نحسبوا le courant de la diode 2. D'accord? غادي نستعملوا loi d'Ohm's. Voilà. Voilà, غادي نستعملوا loi d'Ohm's. C'est très bien. Voilà. Donc on a plus E. Pourquoi plus E? On a le sens de la maille avec le sens du générateur, donc plus E, même sens. Mais le sens de la maille avec le sens de la tension VBC moins la tension VBC, c'est très bien, égale quoi? Égale 0. Voilà. Implique E moins la tension VBC. شحال كيساوي هاد la tension VBC? كيساوي R. Voilà, كيساوي moins R factoriel. Donc غادي نعمل E moins R factoriel le courant ID1 زائد le courant ID juge. Le courant ID1 كيساوي 0, donc fois le courant ID juge.
Voilà, fois le courant I dit juge. C'est très bien, égale 0. Alors, le courant I dit juge égale E divisé par R. Voilà. Donc, عرفنا شحال كيساوي la tension V كيساوي E. Le courant I dit juge égale à E divisé par R. وكذلك le courant I dit 1 égale 0. C'est très bien. باقي لنا غادي نحسبوا هاد la tension d'entrée. Voilà. Voilà, غادي نستعملوا باش نحددوا هاد لا طونسيون دونطري. لا سول ميثود اللي غادي نحددوا هاد لا طونسيون دونطري غادي نستعملوا لوا دوماي. دونك غادي نستعملوا هاد لو سيركوي. داكوغ. دونك هاد لو سيركوي هو الوحيد اللي نقدروا نحددوا هاد لا طونسيون دونطري. افيك هاد لا كونديسيون غادي يساعدنا. عندنا هاد لا كونديسيون دو لا طونسيون دو لا ديود دي 1 il est يعني strictement inférieur à 0. فوالا غادي يساعدنا هاد المعطى باش نحددوا هاد لا طونسيون دونطري. فوالا ركز معايا مزيان. عندنا لا طونسيون قبل هذا سميتو غادي نعمل لكم هنا واحد لا ماي. فوالا عندك لا طونسيون دونطري. فوالا عندك لا طونسيون دونطري. سي تري بيان. moins la tension moins R fois le courant I dit 1, c'est très bien, moins la tension de la diode 2, moins ou bien voilà, donc on a plus, voilà, l'âge plus de la diode dit juge, il y a le sens de la diode, regardez bien le sens de la diode, voilà le sens de la diode du juge. عندهم نفس لو سونس ديال هاد لا ماي. داكور عندهم نفس لو سونس ديال هاد لا ماي. سي تري بيان. مي لو سونس ديال هاد لا ماي مع هاد لو سونس ديال الجينيراتور موان او. فوالا فوالا دونك strictement inférieur à 0. Pourquoi strictement inférieur à 0? Car la tension de la diode 1 il est strictement inférieur à 0. Car la tension D1 strictement inférieur à 0. Faites attention. Voilà. Alors, la tension VE, avec le courant ID1 égale 0. Alors, la tension de la diode du juge, avec la tension de la diode du juge égale 0. C'est très bien. Donc, on a VE ناقص E. Voilà, moins E, strictement inférieur à 0. Alors, VE strictement inférieur à E. Voilà. Faites attention. D'accord? Voilà. Donc, VE égale E. Strictement inférieur à 1. Enfin, donc, strictement inférieur. Voilà. E. Voilà. Deuxième cas. Voilà, avec la diode D1 on, la diode D juge off. Donc D1 on, c'est-à-dire passant, D2, la diode 2 avec off. Voilà. C'est-à-dire bloqué, d'accord? Regardez bien, avec la deuxième cas, c'est l'inverse, la première cas, d'accord? C'est très bien. Voilà, la diode D1 avec la diode D2. C'est très bien. Donc le courant ID1, mais le sens de la diode D1, voilà le courant ID2, voilà. Faites attention, toujours, la diode passant, toujours la diode par un fil. Voilà, toujours par un fil. Le courant ID1, voilà. Le sens de la tension de la diode D1. Alors la tension de la diode D1 égale 0, mais le courant de la diode D1 il est strictement supérieur à 0. D'accord? في le cas de la diode bloquée, دائما كنعوضوا هاد la diode par un circuit ouvert. Voilà. Alors le courant ID2 égale quoi? Égale 0. Mais la tension de la diode du juge il est strictement inférieur à 0. D'accord? Voilà. Donc les conditions غادي نطبقوهم في هذا le schéma. Voilà, regardez bien. عندك la diode D1 عندنا un fil. Voilà.
avec la résistance, voilà, un générateur, voilà. Donc on a la tension d'entrée avec la tension de sortie. C'est très bien. Voilà, donc on a le courant ID1, le courant ID juge égale quoi? Égale 0. Voilà, le courant ID juge égale 0. Voilà, le courant ID juge. Le courant ID juge égale 0. C'est très bien. Voilà, regardez bien. Voilà, باش نحسبوا هاد لا طونسيون في اس. فوالا هاد الجينيراتور غادي نزولو داكوغ. علاش؟ لانه غير زايد، هاد لا كومبوزون غير زايده داكوغ. لو شيما باش نوضح لكم اكثر. فوالا عندك ان فيل avec la résistance, c'est très bien. Voilà, donc عندك هنا le point de nœud A, B, voilà, C, c'est très bien. عندك هنا la tension VS avec la tension هنايا d'entrée, d'accord. هاد لا كومبوزون راه غير زايده، دونك غادي نزولها، غادي نطيحو في هاد لو شيما داكوغ. فوالا هاد لا طونسيون في اس ايكال كوا؟ ايكال لا طونسيون في دونطري. هادي لا بروميير ميثود. فوالا الا ما بانتش لكم هاد لا بروميير ميثود غادي نستعملو لا دوزيام ميثود. فوالا في لا دوزيام ميثود فوالا غادي نستعملو لوا دوماين. عندك هنا لا طونسيون دو لا ديود دي 1 داكوغ، غادي نستعملو لوا دوماين. فوالا غادي نستعمل هاد لا مايل فوالا ديال هاد لو سيركوي داكوغ. فوالا on a la tension d'entrée moins la tension de la diode D1 moins la tension VS égale 0. C'est très bien. La tension de la diode D1 égale quoi? Égale 0. Alors VE moins VS égale 0. C'est-à-dire la tension de sortie égale la tension d'entrée. Voilà. La tension de sortie égale la tension d'entrée. D'accord. C'est la fonction واحد الدالة اللي هي تآلفية. D'accord. Pourquoi دالة تآلفية؟ عندك VS كيساوي A VE زائد B. Alors A égale 1 B égale 0. D'accord. Voilà, il y a bien tracé la fonction VS en fonction la tension d'entrée. Voilà, on va tracer la méthode, d'accord. Faites attention. من بعد إن شاء الله ملي غادي نعمروا هذا لو طابلو غادي نتراسيو هاد لا فونكسيون. فوالا دونك هذا فقط يعني جوست remarque. Voilà. C'est très bien. Après غادي نحسبوا لو كورون. Voilà, غادي نحسبوا لو كورون ID1. Voilà, faites attention غادي نحسبوا لو كورون ID1. Voilà. حيت ديجا حسبنا لو كورون اي دي جوج شحال كيساوي 0. دونك غادي نحسبوا لو كورون اي دي 1 داكوغ. غادي نستعملو نفس لو شيما داكوغ. غادي نستعملو هاد الشيما نفسها داكوغ. فوالا الوغ عندنا في او. دونك عندنا في او ياك موان ار فوا لو كورون اي دي 1 داكوغ. فوالا استعملنا هاد لو شيما داكوغ. فوالا استعملنا هاد لو شيما. عندك لا طونسيون دونطري موان ار فوا لو كورون اي دي 1 فوالا موان ار فاكتوريال. دونك عندي هنا لو بوين دو نود. هاد لو بوين دو نود راه كيدوز في هاد لو بوين دو نود يعني جوج ديال لي كورون اللي هما اي دي 1 زائد لو كورون اي دي جوج. Voilà le courant ID1 et le courant ID juge égale 0. D'accord. C'est très bien. Voilà. Alors VE moins R. Voilà. Moins R ID1 moins R fois le courant ID1. C'est très bien. Le courant ID juge égale quoi? Égale 0. C'est très bien. Égale 0. Voilà, la tension VE-2R fois le courant ID1 égale 0. Voilà, alors le courant ID1 égale la tension d'entrée égale la tension d'entrée. Voilà le courant
le courant ID1 égale la tension d'entrée divisée par 2R. Voilà. Voilà, après Inch'Allah, غادي نحسبوا بعد ما حددنا لو كورون اي دي 1 ولا طونسيون في اس وكذلك لو كورون اي دي 2 فوالا غادي نحسبوا هاد لا طونسيون دونطري داكوغ فوالا غادي نستعملوا باش نحسبوا هاد لا طونسيون دونطري فوالا باش نحسبوا هاد لا طونسيون دونطري غادي نستعملوا هاد لا مايل Voilà, donc on va utiliser la maille pour déterminer la tension d'entrée. Voilà, donc on va utiliser la maille. Faites attention. D'accord, on va utiliser la maille pour trouver la tension d'entrée. Voilà. Voilà, faites attention. On a ou bien d'après la maille. Regardez bien, le sens de la maille avec le sens de la tension d'entrée égale plus VE, c'est très bien. Voilà, regardez à la tension. Voilà, regardez à la tension. Voilà, regardez à la tension de la maille avec la tension de la diode D1 c'est moins VD1, c'est très bien. Voilà, le sens de la maille. Mais le sens de la tension VAB moins R, la tension VAB, voilà la tension VAB égale à R fois le courant ID1, c'est très bien. Voilà, donc voilà, moins U. Voilà, moins E supérieur, strictement supérieur à 0. Pourquoi strictement supérieur à 0? On a le courant ID1. Voilà, regardez bien, le courant ID1 strictement supérieur à 0. Voilà, car le courant ID1 strictement supérieur à 0. Voilà, d'après l'expression. D'accord? L'objectif ديالنا هو نحددوا هاد لا طونسيون دونطري داكوغ بامكاننا نحسبوا يعني ندخلوا هاد لا كونديسيون ولكن هاد لا كونديسيون فوالا ابخي ماشي دابا داكوغ فوالا regardez bien la tension de la diode دي واحد شحال كيساوي 0 دونك هذا كيمشي للزيرو سي تري بيان عندنا لو كورون اي دي 1 ديجا حسبناه alors la tension d'entrée moins R fois le courant ID1 égale à VE divisé par 2R moins E strictement supérieur à 0. D'accord? غادي نختزل هنايا R. Voilà. Alors VE moins VE divisé par 2 moins E strictement supérieur à 0. Voilà. Alors la tension غادي نضرب هنايا في كل شيء في جوج غادي تكون عندي هنايا جوج في ناقص في او داكوغ غادي دونك هي في او فوالا في او موان دو او strictement supérieur à 0 c'est-à-dire la tension VE strictement supérieure à 2E. Voilà, c'est très bien. Voilà, حددنا la tension d'entrée. La tension d'entrée strictement supérieure à 2 fois E, c'est très bien. D'accord? Voilà, يعني ضروري خاصكم توقعوا دائما لا tension d'entrée راه يعني ملي تيكون عندي هنايا remarquez bien في الحالة الأولى ملي كان عندنا هنايا لا ديود بلوكي تلاقينا بلي لا tension d'entrée صغر من E. داكور هذه راه ضروري خاصكم يعني توقعوها في الحاله ديال لا ديود باسون تلاقينا بلي في او هاد لا طونسيون دونطري غادي يكون كبر من جوج فوا هاد الجينيراتور غادي يكون كبر من فوالا غادي نشوفوا لا تروازيام كا فوالا فوالا لا بروميير لا ديود عندنا اون اي لا دوزيام لا ديود عندنا اون فوالا دونك لا ديود 1 اون c'est-à-dire passant. Voilà la diode 2 كذلك عندنا on c'est-à-dire passant. Voilà.
Voilà, عندك la diode D1 et la diode D juge. C'est très bien. Le courant ID1, voilà. Le sens de le courant ID1, voilà. Le courant ID juge, voilà le sens de la diode D juge. C'est très bien. دائما ملي تيكون عندي لا ديود باسون توجور كنعوضو هاد لا ديود باغ ان فيل. Voilà, donc on route par un fil. Voilà, le courant I dit 1, le sens de la tension de la diode dit 1, toujours l'inverse avec le courant. Voilà, I dit juge, le sens V dit juge. C'est très bien. Voilà, donc غادي نعطيو المميزات يعني الكاركتيرستيك ديال هذا الفيل. عندك le courant I dit 1 strictement supérieur à 0, mais la tension de la diode D1 de le fil égale 0. C'est très bien. كذلك la tension ou bien le courant ID2 strictement supérieur à 0, mais la tension de la diode du juge égale 0. Toujours un fil. Voilà. هاد les conditions غادي نطبقوهم في هاد le schéma. D'accord? C'est très bien. Voilà. Donc on a un fil. Voilà le point A. Voilà عندك هنا la résistance R. Voilà le point B avec une résistance R. Voilà. Un générateur E. C'est très bien. On a la tension d'entrée avec la tension de sortie. Voilà. D'accord, c'est très bien. On a le courant ID1 avec le courant ID juge. C'est très bien. Voilà, regardez bien. غادي نحسبوا هاد la tension de sortie وكذلك غادي نحسبوا la tension يعني le courant ID1 et le courant ID juge وكذلك la tension d'entrée. D'accord? C'est très bien. Regardez bien la tension VS. شحال كيساوي هاد la tension VS كيساوي VE. D'accord? Automatiquement la tension VS كيساوي la tension VE. Ou bien إلا ما بانتش لكم يعني أكثر غادي نستعملو هاد la maille. D'accord? غادي نستعملو هاد la maille. Voilà. On a la tension VE moins. Donc عندي هنا واحد la tension اللي هي ديال la diode D1 moins la tension de la diode D1 moins la tension VS égale 0. C'est très bien. Quand vous voulez la tension de la diode D1 égale 0, alors VE moins VS égale 0 implique la tension de sortie égale la tension d'entrée. Voilà la tension d'entrée. C'est très bien. Voilà, remarque bien la tension de sortie égale la tension d'entrée. Déjà حسبناها كذلك يعني في لو كا 2 عندنا VS égale VE يعني عندنا واحد الدالة اللي هي تآلفية. C'est très bien. Alors VS égale VE. C'est très bien. Après غادي نحسبوا le courant ID1 وكذلك le courant ID juge. D'accord? C'est très bien. Donc faites attention فهاد يعني إلا بغينا نحسبوا هاد لو كورون ID1. فوالا إلا بغينا نحسبوا لو كورون ID1 إلا استعملنا هاد لا مايل دونك إلا استعملنا هاد لو شيما غادي نتلاقاو واحد المشكل. داكوغ غادي يكونوا جوج ديال المجاهيل. غادي يكون عندنا لو كورون ID1 ولو كورون ID2 في هاد لو بوين بي. داكوغ في هاد لو بوين بي غادي يدوز لنا الكورون ID1 زائد لو كورون ID2. دونك ضروري خاصنا نتلاقاو واحد لو كورون D1 باش يساعدنا ملي غنبغيو نحسبوا هاد لو كورون ID جوج. داكوغ دونك غادي نسيباريو هاد لو شيما. داكوغ فوالا غادي نسيباريو هاد لو شيما. دونك غادي نستعمل هاد لا مايل. داكوغ غادي نستعمل هاد لا مايل ديال هاد لو سيركوي. داكوغ فوالا بور ديتيرميني هاد لو كورون ID1. سي تري بيان. فوالا فيت اتونسيون. فوالا عندنا هنا la tension de la diode du juge. C'est très bien. Donc غادي نستعمل هاد لا مايل باش نحسب هاد لو كورون ID1. C'est très bien. Regardez bien le sens de la maille
avec le sens de la tension VE, voilà, égale quoi? Égale plus VE, c'est très bien, moins V D1, voilà. كذلك la tension VAB avec le sens de la maille, voilà, donc l'inverse, alors moins VAB. Au VAB, qu'est-ce que la résistance R fois le courant ID1. La résistance R fois le courant ID1. C'est très bien. Regardez bien le sens de la maille avec le sens de la tension de la diode 2. Donc, on donne le sens plus VD juge. C'est très bien. Voilà, regardez bien le sens de la maille avec le sens de la tension E. Donc, moins E égale 0. C'est très bien. Avec la tension de la diode D1 ou avec la tension de la diode D juge, voilà, égale 0. Alors, VE moins E égale R fois le courant ID1. C'est très bien. Alors, le courant ID1 égale, voilà, le courant ID1 égale quoi? Égale VE moins E divisé par R. C'est très bien. Donc, حددنا le courant ID1. Le courant ID1 كيساوي VE ناقص E divisé par R. Voilà. انطلاقا من هذا le courant ID1 غادي نحسبوا ou bien غادي نحددوا هاد la tension d'entrée. Donc, عندنا le courant, voilà, d'après هاد les conditions, عندنا le courant ID1 strictement supérieur à 0. عندنا le courant ID1 strictement supérieur à 0, c'est-à-dire VE ناقص E. VE عندك le courant ID1 strictement supérieur à 0 implique VE moins E strictement supérieur à 0, c'est-à-dire la tension d'entrée كبر من E. Voilà. D'accord. تلاقينا باللي VE كبر من E. D'accord. من بعد غادي نمشيو نحسبوا هاد، يعني غادي نحسبوا هاد لو كورون اي دي جوج. باش نحسبوا لو كورون اي دي جوج غادي نستعملوا لا ماي. فوالا، دونك هاد لا ماي اللي غادي نستعملوا. داكور. فوالا، فيت اتونسيون، دونك غادي نستعملوا هاد لا ماي. فوالا. Donc faites attention le sens de la maille avec le sens du générateur de la tension plus VE, voilà, moins R fois le courant ID1, c'est très bien, moins R factoriel, regardez bien, يعني في هذا le point B هنايا راه كيدوز الكورون، فوالا هنايا راه كيدوز الكورون ID1 زائد le courant ID juge. C'est très bien. Faites attention, faites le point B. Voilà, on a moins R. Voilà, moins R. Factoriel le courant ID1 زائد le courant ID juge égale 0. C'est très bien. Alors, VE. Voilà, donc VE moins, regardez bien, avec moins R et D1, moins R et D1, donc moins 2R et D1. Voilà, moins R fois le courant et D juge égale 0, c'est très bien. Alors, VE moins 2R, le courant et D1, chaque est le courant et D1 qui est VE moins E divisé par R. Voilà, égale quoi? Égale R fois le courant ID juge. D'accord? Moins R fois le courant ID juge, on va dire de l'autre côté. C'est très bien. On va simplifier R avec R. Alors, VE moins 2 factoriel VE moins E égale R fois le courant ID juge. Voilà, donc le courant ID juge. C'est très bien. Voilà, donc هنا غيبقى لنا فقط غير الحساب. Le courant ID juge, le courant ID juge égale quoi? Donc هنا كيبقى فقط غير الحساب. عندنا VE moins 2 fois VE, c'est-à-dire moins VE
moins 2 مع moins E, c'est-à-dire plus 2E. Voilà, on a plus 2E ناقص VE divisé par R. C'est très bien. Voilà. Donc حسبنا كذلك لو كورون يدي جوج كيساوي 2 fois لا يعني fois هذا الجينيراتور donc le générateur de tension continue E ناقص la tension VE divisé par R. Voilà كنعرفوا بلي لو كورون donc الاشاره ديال هذا لو كورون يدي جوج strictement supérieur à 0 alors عندك لو كورون يدي جوج strictement supérieur à 0 c'est-à-dire 2E ناقص VE strictement supérieur à 0. D'accord? C'est très bien. Alors, 2E supérieur à VE implique VE strictement inférieur à 2E. Voilà. Voilà, regardez bien. Donc, si le courant il dit 1 strictement supérieur à 0, alors la tension d'entrée strictement supérieure à la tension du générateur. Si le courant il dit juge strictement supérieur à 0, alors la tension du générateur qui est strictement inférieure à 2 fois E. Donc, شنو كنلاحظوا هنايا؟ Voilà, كنلاحظ بلي أن هاد la tension d'entrée voilà هاد la tension d'entrée غادي يكون محصور فوالا غادي يكون محصور ما بين اش ما بين 2 او فوالا يعني في او غادي يكون صغر من 2 او وكبر من او فوالا داكوغ انطلاقا من هاد لي كونديسيون فوالا عندنا في او محصور بين او اي 2 او فوالا داكوغ دونك بحال هاد لي زيكزيرسيس ضروري خاصكم يعني تمرنوا عليهم بليزيور فوا واللي مهم في هاد ليكزيرسيس هما هاد لي كونديسيون و لو سونس ديال لو كورون فوالا ركز معايا مزيان غادي نتراسيو لا فونكسيون دو لا طونسيون دو سورتي اون فونكسيون دو لا طونسيون دونطري فوالا بور VS en fonction de la tension d'entrée voilà. Donc la tension de sortie avec la tension d'entrée. D'accord? C'est très bien. Regardez bien, la tension du générateur E, غادي نعطيو لها مثلا واحد la valeur. D'accord? مثلا نعطيو لها مثلا 5 volts. C'est très bien. Alors, pour VS égale à 5 volts, مثلا نوضعها هنا. C'est très bien. Donc أنا مثلا نوضع 5 volts. عندك VE صغر من E يعني أصغر قطعا من E. Alors VE أصغر من E شحال كيساوي 5 فولت دونك VE صغر من يعني صغر من 5 فولت مثلا نجي نوضعها هنايا سي تري بيان فوالا regardez bien عندك VE strictement supérieur à 2 fois E قلنا E شحال كيساوي 5 فولت دونك 2 في 5 10 alors VE كبر قطعا من 10 فوالا دونك غادي نوضع هنايا مثلا 10 سي تري بيان regardez bien عندك VE محصور ما بين E et 2E داكوغ مي فيت اتونسيون كنعرفوا بلي VE كيساوي VS الوغ كذلك VS محصور ما بين E اللي هو 5 فولت و 10 فولت سي تري بيان الوغ VS غادي يكون حتى هو محصور ما بين 5 و 10 voilà c'est très bien donc faites attention voilà donc غادي نتراسيو la première cas pour VE strictement inférieur 5 فولت عندك VE صغر من 5 فولت يعني غادي نتراسيوها في هاد الانترفال داكوغ VE صغر من E voilà عندك la tension d'entrée strictement inférieur à 5 volts يعني 5 volts يعني هذا الانترفال داكوغ هذا لو كوتي سي تري بيان pour VS égale à 5 volts يعني غادي تكون لينيير داكوغ غادي تكون واحد لا فونكسيون اللي هي يعني لينيير فوالا
Donc la première cas, c'est très bien. Voilà. Voilà, regardez bien. Le deuxième cas, on a VE, donc la tension d'entrée strictement supérieure à 10 volts. Donc on a la tension d'entrée, كبر من 2 fois E. Donc غادي نتراسيوها في هذا l'intervalle. D'accord. Donc في هذا l'intervalle, donc regardez bien, غادي نسبقوا. Voilà, غادي نسبق 3 على 2. D'accord. علاش غادي نسبق 3 على 2؟ regardez bien, عندك la tension d'entrée. عندك la tension d'entrée محصور ما بين 5 و 2 fois E. D'accord. عندك VE محصور ما بين E et 2E. Donc هنايا VE محصور ما بين E et 2 fois E. Voilà. Donc كنتخاصيو بهاد، يعني كنعطيكم هاد لي زانديس باش نبسط لكم كيفاش نتخاصيو هاد لا فونكسيون. D'accord. C'est très bien. Pour, regardez bien, pour VE entre E et 2E, alors VE يعني la tension de sortie كذلك محصورة ما بين 5 فولت et 10 فولت. يعني غادي نتخاصيوها في هاد لا فونكسيون. D'accord. Voilà. Donc regardez bien. Regardez bien, عندك VS. Regardez bien, عندك VS égale à quoi? Égale VE. Donc VS égale VE, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire égale à VE زائد B. A égale 1, B égale 0. C'est très bien. عندك واحد الدالة اللي هي تآلفية. باش نتخاصيو هاد الدالة اللي هي تآلفية VS et VE, donc غادي نتخاصيوها بهاد لا ميثود. داكور. Faites attention. حيت عندك دالة تآلفية. داكور. Voilà. Voilà. Voilà, donc la troisième cas. D'accord. C'est très bien. Donc غادي نمشيو la deuxième cas. La deuxième cas عندك la tension d'entrée كبر قطعا من 2 fois E. Donc غادي نتراسيوها في هذا الكوتي. Voilà, عندك VS égale VE. كذلك غادي نتراسيو دالة تآلفية. D'accord. Voilà, غادي تكون continue avec la troisième cas. Voilà, comme ça. Donc هذه هي la deuxième cas. Voilà. La première cas عندنا linéaire. في لا تروازيام الى دوزيام عندنا الداله اللي هي كرواسون. داكور. عندنا واحد لا فونكسيون اللي هي كرواسون داله تآلفيه. داكور. سي تري بيان. فوالا. الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو مع تو لي ستوديو باش ان شاء الله توما ينضموا للقناه ويزيدوا يدعموها. وإلا اللي مازال ما اشتركش يعني يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر. اي بون كوراج.